Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nurlaila Qadriyah. NIM saya 0901065216. Saya akan menunjukkan sebuah video pengajaran saya tentang naratif teks yang diajarkan di kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Is your life today? I'm fine. Bagus banget. I'm fine. Semangat dong. I'm fine too. Thanks. And then before we start our lesson today, please lesson please. Yang belakang juga. Udah ya? Before we start our activity today, let's pray. Pray begin. Okay, finish. Who's absent today? We are going to talk about the material. Before I explain about the material, I wanna ask you about tentang suatu cerita tahu Cinderella. Ada nggak cerita dari awal sampai akhir? Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Indonesia. Siapa? What else about descriptive text? Yang kalian tahu tentang descriptive text? Hah? Masih? Apa? Dibuka lagi bukunya. Ayo descriptive text apa? Describe. Something, it can be human or non-human. Human itu bisa orang, bisa hewan dan segala macam, dan benda mati. The second is recount. Ini saja. We have learned about it, about recount. Masih ingat recount apa? Text tells about past experience. Ayo, Arya. Nyari apa sih? Please, attention please. Ayo, ngobrol. The second is narrative. Kita akan pelajari tentang naratif hari ini. And the fourth is procedure.
membaca dengan suatu dalam cerita, dari suatu cerita. Jadi kayak Kundang ya Cinderella itu kita membaca jadi menghibur diri kita sendiri dan pasti bisa membuat pelajaran apa yang dalam cerita tersebut. Ngerti? Yang mau tanyain? Sebelum lanjut ke slide berikutnya. The generic structure of narrative. Tuh, kalau kita akan membuat suatu paragraf naratif, kita harus memperhatikan the generic structure of narrative. Seperti deskriptif, ada introduction and description. Kalau recount ada orientation, event, and orientation. Kalau di naratif, kita ada orientation, complication, and resolution. Sebenarnya ada 5, ada evaluation dan reorientation. Tapi yang evaluation and reorientation itu hanya sebagai tambahan saja, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam suatu paragraf naratif. The orientation reflects the scan, creating a visual picture of setting, atmosphere, and time of the story. Characters are introduced and clues are set in place for the coming complication. Do you understand? Yes, aja. Jadi sama kayak deskriptif, sama kayak recount. Kalau orientation itu dia memperkenalkan siapa sih yang ada dalam cerita, di mana sih tempatnya dalam cerita. Pokoknya dia diperkenalkan dulu sini siapa. Nanti dia membaca complication-nya, urutan secara urutan. Okay, the second is complication. This revolves around conflicts or problems that affect the setting, time, characters. Jadi di sini udah ada masalah konfliknya. Konfliknya sudah muncul, dibicarakan di dalam suatu paragraf naratif. And ketiga, solution. A solution is one for the problem or challenge. Jadi di sini tuh sebagai penutupnya, bisa juga sebagai kesimpulannya, apakah dalam cerita tersebut dia happy ending or bad ending. Kalau misalnya kayak Cinderella tadi yang kita sudah bicarakan, happy ending. Did you get what I mean? Did you get what I mean? Do you understand? Language features of narrative text. The first, focus on specific participants. Ini spesifik orangnya, siapa difokuskan, siapa yang mau diceritakan. Seperti Cinderella gitu. Malguna. The second is use of action verbs. Tahu kan action verbs? Kayak run, walking, yang bentuk action verb. The second is use of linking and mental verbs. Verbs itu kan ada beberapa ya, ada macam-macam. Salah satunya ada action verb juga, dan ada linking and mental verbs. Kalau linking itu kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan komplement. Jika kata kerja penghubung tersebut kita ganti, nggak akan berubah maknanya. Misalnya seperti itu.
berlanjut. Ini hanya jelas saja. And the fifth is use of simple past tense. Masih ingat nggak simple past tense apa? Saya mau nanya anak baru Muhammad Faisal. Simple past tense. Apa simple past tense? Nggak tahu. Masa nggak diajarin di sekolah sebelumnya? Ada yang tahu simple past tense itu grammatical structure-nya? Susunan kalimatnya? Subjek, ini untuk kalimat positifnya ya? Ya. Gimana lagi? Yang kalimat negatifnya gimana? Belajar semua ya? Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Arya, Bea, semuanya udah ngerti? Belum, apanya yang belum? Semuanya. Apanya yang banyak dong yang belum ngerti? Apa yang mau ditanyain? Tentang language feature-nya kah? Atau tentang listening structure-nya kah? Atau pengertiannya tadi? Do you understand? Yes. Okay. Apa ya? Are you familiar with her? Who is she? Ini Cinderella yang masih jadi please read the paragraph. Siapa yang mau? Ketika, ayo baca. Dengarin temannya. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, lovely, and clever, but she was very poor. She labored with her stepmother and stepsister. They were very mean. The second paragraph. Kita. Paragraph. Ayo cepat baca. Gimana tuh, Miss? Ayo Linta. Ayo dibaca, dibantu nanti kalau nggak bisa. Ayo dong. Ayo. Dia nangis tangga. Jangan ngeledek dong. Ayo baca. Cinderella, very Much. much. Fortunately, she met a prince. Then became a princess, bukan princess. Bagaimana itu princess? Ayo, kalimat lagi Rizky. Princess. Belum tahu. After. Okay, thank you. Cinderella, saya mau kasih contoh cerita tentang Cinderella.
South verb. Map, action. Generally structure analysis of in the story Cinderella. Orientation. Once upon a time there was a little girl called Cinderella. Ini.